Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. Oke, jadi hari ini kita melanjutkan presentasi tentang sense relation yang sebelumnya sudah dimulai dari minggu kemarin. Oke, kita melanjutkan untuk materi homonimi yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Lina Amelia, kemudian ada Winda, ada Reisha, dan juga ada Alparosa. Oke, untuk mempersingkat waktu, penjelasan akan dimulai dari Alparosa. Untuk Alparosa, saya persilahkan. Baik, jadi what is homonymy? Homonymy is a sense relations between words which are identical in sound and shape or spelling but different in semantics or meaning. Jadi homonymy ini memiliki bentuk kata dan pengucapan yang sama namun memiliki arti yang berbeda. Bagaimana cara kita membedakan artinya? Cara membedakan itu kita melihatnya konteksnya tuh dari suatu kalimat. Jadi kita melihat arti kata tersebut dilihat dari konteks kalimatnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Types of homonymy. Next, Kak. Capitonym. The words have identical pronunciation and spelling, but different meaning, also different by capitalists of the word. Heteronym. The word have different meaning and pronunciation, but identical in spelling. Next, Kak. Okay, look at the example. Homonymy, the example of the word bow versus bow, meanings a bow in London versus a weapon that shoots a arrow. Heteronym, bow versus bow, a weapon that shoots a arrow versus to bend forward in respect. Next. Oke, untuk selanjutnya, I will explain about homograph and homophone. Briefly, we can define homograph as the words have identical pronunciation and spelling, but have different meaning. While on the contrary, homophone defined as the words have identical pronunciation, but have different spelling and meaning. Jadi, kata-kata yang termasuk jenis homograph adalah kata-kata yang memiliki pengucapan dan ejaan yang sama tetapi memiliki arti yang berbeda. Sedangkan untuk homofon adalah kata-kata yang memiliki pengucapan sama tetapi ejaan dan arti yang berbeda. Oke, next slide, please. Now, as we can see on the slide, there are examples of homograph and homophone. We know from the example that word bow, B-O-W, is kind of homograph because have identical pronunciation and spelling, but have different meaning. As we can see, homograph bow, the first word means the front of a ship, and the second one is to bend forward in respect. Oke, untuk contoh homophone, there are two words, B-O-W and B-O-U-G-H, have different spelling and have different meaning. So, for other example of homograph is word ring, R-I-N-G. Jadi misal dalam kalimat she wears a beautiful ring and can you hear the bell ring? Nah, dalam kalimat tersebut dapat kita perhatikan dalam kata ring memiliki pronunciation dan spelling yang berbeda, yang sama, tapi maknanya beda. Ring sebagai jewelry pada first sentence, kemudian ring sebagai sebuah suara pada kalimat kedua. For the next, another example of homophone is word tale, T-A-L-E, an imaginative narrative of an event, and tale, T-A-I-L, the section at the rear end of an animal's body. Contoh kalimatnya, we are reading a fairy tale in the library, and a cat has a fluffy tail.
Jadi pada homofon, kata-kata jenis ini memiliki spelling dan meaning yang berbeda, tetapi pronunciation-nya sama. So, that's all from me. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Reisha. Alright, thank you. So I will continue the presentation. We will discuss about polysemy. Polysemy is the words have identical pronunciation and spelling but different stroke related. Next, Kak. Nah, jadi di sini ada contoh dari polysemy, words-nya bow versus bow. Meanings-nya pertama a weapon that's shoot a rose, kemudian yang bow kedua itu bend outwards. Next, Kak. Nah, di sini jadi ada perbedaan homonym dan polysemy. Homonym refers to the existence of two or more words having the same spelling or pronunciation but different meanings, whereas polysemy refers to the coexistence of many possible meanings for a word. Next, Kak. Dan di sini ada contoh dari example of polysemy. Sentence pertama, James tore a page out of the newspaper. Kemudian I was here by the newspaper back in 2020. Kemudian kedua ada he can be a good student when he pays attention. And then she is a good painter, particularly with watercolors. And the last is I left the key to my house at work, so I am locked out. Jadi ini polisiminya. Yang pertama tadi tentang newspaper, yang kedua ini tentang I lost my notes. Kita lanjutkan aja. Kemudian yang nomor 3 itu global warming is one of the key problem facing humanity. Next, Kak. Jadi kesimpulannya tadi untuk homonim adalah suatu kata di mana tulisan lafal atau bunyinya sama namun memiliki arti yang berbeda. Sedangkan polisemi adalah suatu kata di mana tulisan lafal bunyi serta arti yang sama. I think that's all from our group. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, that's all from group 4. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan bertanya. Kalau ada tanggapan juga silahkan sampaikan tanggapannya. Kami tunggu sekitar 5 menit mungkin ya. Setelah itu mungkin bisa dilanjutkan dengan kelompok berikutnya. So anyone, do you have any questions? Atau ada tanggapan mungkin dari teman-teman? Oke, alright. Mungkin cukup, tidak ada, dan that's all from group 4. Thank you for your best attention. Thank you. Dan kami tutup untuk grup 4. Terima kasih.